pastor Pepe en la red. I'm going to ask you to open your Bibles on Matthew chapter 17, verses 14 to 21. Les voy a pedir, por favor, que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 17, versos del 14 al 21, por favor. And the title of this message is Faith That Pleases God. El título del mensaje de hoy es La fe que agrada a Dios. When we speak about faith, cuando hablamos de la fe, there's so many ideas in the culture about faith. Hay muchas ideas de la cultura, muchos conceptos de la cultura acerca de la fe. But the biblical faith, pero la fe bíblica, has one author and one perfecter. Pero la fe bíblica tiene un autor y un consumador, and that's our Lord Jesus Christ. Faith has to be in alignment with the biblical worldview. La fe tiene que estar alineada con una cosmovisión, una visión del mundo bíblica. Otherwise, it's an illusion. De otra forma, sería una ilusión, a fantasy, una fantasía, a belief in fairy tales, una creencia en cuentos de hadas, just like we believe in Santa Claus. I'm sorry, there are little kids here. Okay, I'm sorry. O la creencia en Santa Claus, perdón, hay niños pequeños aquí que todavía creen en Santa Claus. O en la cigüeña, or the tooth fairy, o el hada que busca de los dientes, etc. That is not faith. Eso no es fe. That is a fantasy. Eso es una fantasía. That is an illusion. Eso es una ilusión. Or a delusion. O una locura. But faith, biblical faith, la fe bíblica está fundamentada, is grounded in the truth of the Holy Scriptures. Está fundamentada en la verdad de las Sagradas Escrituras. It says in Hebrews chapter 11 verse 6. I'm not going to quote it in Spanish. En Hebreos capítulo 11 verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it is impossible to please God. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, it is necessary for him to draw closer to God, crea que le hay, believes, y que es galardonador de los que le buscan. And that for those who seek him, he will give premios, galardón, rewards. He's rewarding for those who seek him. In Matthew chapter 17, en Mateo capítulo 17, verses 14 to 21, let's read. Verse 14, cuando llegaron al gentío, vino a él, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, verse 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Verse 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Verse 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa,
¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Verse 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Verse 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verse 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasa de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Verse 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. And the Lord bless his word. Y el Señor bendiga su palabra. When we do an expository preaching of this passage, cuando hacemos una exposición de este pasaje, we need to consider the rendition or the record that says in the Gospel of Mark and the Gospel of Luke. Tenemos que considerar el registro de Marcos y Lucas so we could see the whole entire context. What was going on here? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Tenemos que ver el contexto completo, así que vamos a estar saltando poco a poco, voy a estar mencionando los otros pasajes, no tenemos tiempo de leerlos completos. I'm going to be hopping between one rendition, one version, and the other, Mark and Luke, but I don't have time to read the whole entire passage. But what has happened here? What just happened? ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Jesus and 3 of his disciples were coming from the top of the mountain. Jesús y 3 de sus discípulos estaban regresando del monte with John, Peter, and Jacob, con Juan, Pedro y Jacobo. Remember 2 weeks ago that we went over the transfiguration where Jesus transfigured himself in front of them. Recuerdan hace 2 semanas cuando tratamos que Jesús se transfiguró al frente de ellos, ¿verdad? De esos 3. But now Jesus and those 3 disciples are coming down the mountain, and he is finding a multitude of people along with the rest of the 9 disciples. Y ahora Jesús desciende del monte y se encuentra con una multitud de personas junto con 9, los discípulos restantes, los 9 restantes. What is it that Jesus found? ¿Qué fue lo que Jesús encontró? In the Gospel of Mark, it says that the disciples, I need water. The disciples were confronted by the multitude and some scribes. En Marcos dice que los discípulos, esos 9 discípulos que estaban en el valle, ¿verdad? Fueron confrontados por la multitud y por unos escribas. Why was it that they were arguing? Well, in the Gospel of Matthew, we just read that about a child that the registry says that he was lunatic, right? Is that the word? He was like mentally ill. En el registro de Mateo dice que era lunático. That he suffers a lot. Que padece muchísimo. That many times he threw himself on the fire. Que muchas veces se caía en el fuego. Y otras, and some other times in the water. Y otras veces en el agua. Muy bien. In the Gospel of Mark, it talks about, it adds to that description about the child being mute. En el Evangelio de Marcos le añade esa descripción como un niño que es mudo. But in the Gospel of Luke, it talks about a child
All that description that we saw in Matthew, all the description that I just mentioned in the Gospel of Mark, toda la descripción que vimos en Mateo y que vimos en Marcos, ahora en el Evangelio según San Lucas, habla de un espíritu que le toma. That he speaks about a spirit, an evil spirit that possesses the child. Que de repente da voces, that all of a sudden his voice change. Que le sacude con violencia. That he's possessed by evil spirits, that he is shaken with violence. Que le echa salir espuma por la boca, that like foam comes out of his mouth, salivation, but like foam, hurting him, estropeándole. So you see, when we read the three Gospels, we see more context here. Cuando vemos los tres evangelios, este mismo pasaje, vemos más contexto aquí. And what is it that the father of the child tells Jesus? ¿Qué es lo que el padre del muchacho endemoniado le dice a Jesús? Have mercy on my child. Ten misericordia de mi hijo. But in Mark, pero en el Evangelio según San Marcos dice, Jesus asked him, do you believe? Because for those who believe, all things are possible for those who believe. Jesús le pregunta, ¿tú crees? Porque para los que creen, todo lo es posible. And you know what that father told Jesus? I believe, help my unbelief. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. What a humble acknowledgement. Qué reconocimiento más humilde de reconocer delante de Jesús que yo creo, pero tengo incredulidad. I believe. What a humble attitude of this man before Jesus to acknowledge that, yes, he believes, but I need help to increase my belief. I need help with my lack of belief. Necesito ayuda para que mi fe crezca. Necesito ayuda ante mi incredulidad. Are we willing to acknowledge that we need help? ¿Estamos dispuestos a reconocer que necesitamos ayuda? Then Jesus in verse 17, he responds, all perverted, all wicked generation, how long shall I be among you? How much I have to stand for this? Le dice, generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Jesus is addressing among the multitude, entre la multitud, Jesús se está dirigiendo, first of all, to the Jewish, remember the scribes, as we read in the Gospel of Mark, the scribes that were among that multitude, that were bickering, that were arguing because of their knowledge, estaban discutiendo entre ellos por el conocimiento, porque yo sé cómo tratar con este asunto y ustedes no, ustedes son unos meros discípulos. Arguing because they believe that they have all the knowledge and that we have the knowledge, but you don't, you're just simple, regular, standard people. And Jesus come, y Jesús viene and called them wicked generation. Y Jesús le llama generación perversa, with lack of belief, e incrédula. The question is, how much evidence did that generation, how much evidence did they need to acknowledge Jesus as a Messiah? ¿Cuánta evidencia necesitaba esa generación tan perversa para reconocer a Jesús, como el Mesías? Kevin, aquí. I'm sorry.
It's okay. ¿Cuánta evidencia necesitamos? How much evidence do we need to acknowledge Jesus as Messiah? ¿Cuánta evidencia necesitamos para reconocer a Jesús como el Mesías? You know, many times we think that for as much, when we are before a non-believer, that we come with all this evidence, intellectual evidence, or miracles or things like that. And we believe that they are going to believe because of our intellectuality or the evidence. Muchas veces pensamos ante un incrédulo, una persona que no conoce, no cree al Señor. Le estamos hablando al Señor y venimos con todos estos milagros y toda esta información que hemos aprendido y pensamos que por eso se van a convertir. How many of you know that belief is an act of our volition? Our volition. El creer es un acto de la voluntad. If it's not by revelation, si no es por revelación, supernatural revelation by the Holy Spirit, si el Espíritu Santo no se revela esa vida, and does not lead them to repentance, y no les lleva a arrepentimiento, and so they acknowledge their actual need, so that para que ellos puedan reconocer su verdadera necesidad, they're never going to believe. Nunca van a creer. So we have to actually consider that. Imagine, they have seen Jesus during the 3 years of ministry. Habían visto a Jesús durante sus 3 años de ministerio. They have seen Jesus, his miracles. They have listened to his preachings and his teachings. Habían atestiguado las enseñanzas y los milagros de Jesús durante ese tiempo. But non-belief is not because of lack of experience. La incredulidad no es por falta de experiencia, but for lack of a will to believe. Pero por la falta de disposición para creer. Are you willing to believe? Can you believe? Do you believe? Are you willing to believe? ¿Puedes creer? ¿Crees? ¿Estás dispuesto a creer? So, non-belief will lead to wickedness. La incredulidad va a conllevar a la perversión. That has something to do with the moral character. Eso tiene que ver con el carácter moral. Moral character and corrupted. El carácter moral y corrompido. Our actions, our thoughts and actions, nuestras acciones, nuestros pensamientos has to do with our nature, our corrupted nature. Tiene que ver con nuestra naturaleza corrompida. So, if we don't believe, that will lead us to wickedness. Our actions are going to be wicked. Si no creemos, nuestras acciones van a ser corruptas. We're going to be unable to acknowledge righteousness and righteousness before God, the right thing before God. Vamos a ser incapaces de reconocer la justicia y la rectitud delante de Dios. So, non-belief is an act of our volition. Incredulidad es un acto de nuestra voluntad. But perversion is a result of our non-belief. La perversión es un resultado de no creer. So that's the first thing that Jesus is addressing to whom? To the Jewish people of that generation, because they resisted the gospel. Eso era algo que Jesús estaba dirigiéndose a los judíos de esa generación, porque ellos se resistían la palabra del evangelio. They will resist to acknowledge Jesus as the provision of God, Jesus as the Messiah. Ellos resistieron reconocer a Jesús como la provisión de Dios, como el Mesías. But then in verse 20, pero luego en el versículo 20,
it says something about, yes, the child was liberated. El muchacho fue liberado. And verse 20 says something very important. Y el versículo 20 dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesus addresses to the disciples their lack of faith, their little faith. Jesús dirige a los discípulos por su falta de fe, su poca fe. And why? Those disciples that were there, they tried to deliver the child. Esos discípulos que se habían quedado abajo, habían tratado. And they couldn't. Y no pudieron. No pudieron. What is it that our faith causes? What is the meaning? What is the implication of our little faith? Because the church needs to ask the Lord, just like the father of the child asked Jesus to help him with my non-belief. De la misma manera que el padre del muchacho le pidió a Jesús, ayúdame en mi incredulidad. La iglesia del Señor tiene que pedirle al Señor, ayuda a mi incredulidad. We sing many times, give me faith, oh Lord. I need you, Lord. Dame más fe, Señor. Yo te lo pido. I beg you, Lord. Give me faith. Yo necesito fe. And that's what the song says that many times we sing here in Comunión de Vida. But then it says, there are many victories that we need to obtain. There are many chains that need to be broken. Hay cadenas, hay victorias que obtener, hay cadenas que romper. Every day, every hour, cada día y cada hora, give me faith. It's not just a simple prayer. Faith is something that we need to ask continually to the Lord. Fe es algo que tenemos que estar pidiendo de continuo al Señor. Señor, aumenta la fe. Lord, increase your faith in me. Aumenta tu fe a través de mí. Increase your faith through me. But our little faith is a hindrance to help those who need. Nuestra poca fe es un impedimento para ayudar a los necesitados. I really want to acknowledge this morning, brother, Pastor Heath, his wife. What's your name? I'm sorry. Angie. Heath and wife, y Angie, quiero reconocerle a su esposa. Quiero reconocerle because every other Tuesday, cada dos martes, our men in this congregation, they're involved in their ministry to the homeless in Charlotte. Cada dos semanas, los hombres aquí están envueltos en el ministerio de los desamparados aquí en Charlotte. And you know what? That is an act of faith. Eso es un acto de fe. It's an act of our will, our strong will against our will. Muchas veces eso es un acto en contra de nuestra voluntad. Why? Because it would be easier. I just left work. Have been working the whole day, and now we have to serve even further. That's an act of faith. Eso es un acto de fe, porque muchos pensamos, venimos de nuestro trabajo, estoy cansado de mi trabajo, the first thing I want to take is the horizontal position, meaning the bed, and take a nap. Lo primero que queremos hacer es la posición horizontal y tomar una siesta, pero entonces, la fe viene a tomar el lugar para entonces movernos en esa fe. Faith takes such a special place in our lives that help us move and do things that we would not even expect to do. Cosas que no esperábamos hacer. But our lack of faith has an impact in our help to those who need. Pero la falta de fe impacta negativamente a aquellos en nuestra ayuda, a aquellos que lo necesitan. Also, our lack of faith will limit
our evangelistic reach. Our evangelistic reach. Nuestra falta de fe tiene un impacto negativo en nuestro alcance, en nuestra capacidad para alcanzar evangelísticamente. Of course, if we don't have faith, we cannot give that which we don't have. Si no tenemos fe, no podemos dar de lo que tenemos. We may have all the knowledge, we may have all the previous experiences, we may have all the skills, but if we don't have the faith that will drive us, si no podemos tener todas las destrezas, el conocimiento, toda la experiencia del pasado, pero si no tenemos la fe necesaria to put into work that which God has given us, it's useless, es inútil. Also, our lack of faith is a reflection of, listen to this, of our lack of experience in the power of God. Nuestra falta de fe es un reflejo de nuestra falta de experiencia en el poder de Dios. When we trust only in our own strength, nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas, just like the disciples here in this passage, they said we could not deliver. We cannot bring deliverance to the child. No pudimos liberar a ese niño. They were depending on their own strength. When we ignore the word of God, cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, you see, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. We need to be connected, plugged in to the word of God. Tenemos que estar conectados con la palabra de Dios. Pero if we ignore the word of God, si ignoramos la palabra de Dios, we will ignore his promises, we will ignore his will upon our lives, and we lose sense of direction. Ignoramos su voluntad para nuestras vidas, o ignoramos y vamos a perder el sentido de dirección para nuestras vidas. La fe viene por el oír. And then prayer has to do. You see, the father of the child asked and begged Jesus, increase my faith, increase my belief. I believe, yes, I need more faith. I need more belief. El padre del niño, tenemos que orar. La fe, la falta de fe es un reflejo de cómo oramos. El padre del muchacho le decía a Jesús, incrementa, añade fe, ayuda a mi incredulidad. Es un deseo ardiente. It's a burning desire for God to work and exercise his faith through us. Es un deseo ardiente por el ejercicio de Dios de su fe a través de nosotros. So faith will help us pray correctly. La fe nos va a ayudar a orar correctamente. In verse 17, we just read something that is very interesting. El verso 17 acabamos de leer. Oh, wicked generation. Oh, generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? How much longer do I have to be here with you? Eso significaba, ¿cuánto tiempo tengo que estar yo resolviéndole los problemas a ustedes? How much time do I have to be here solving the situations here, the challenges here for you on your behalf? You see, faith, lack of faith unpleases God. La falta de fe desagrada al Señor. Our ministry is just useless without faith. Nuestro ministerio es infructuoso, not bearing fruit. That's what I meant. Without faith. Es infructuoso, no lleva fruto sin fe. It does not glorify God, no glorifica a Dios, when it's not grounded in faith, in biblical faith. Cuando no está arraigado en la fe bíblica.
So now, and the fifth thing is lack of faith is an impediment to start and to start great things for God. La falta de fe es un impedimento para emprender grandes cosas para Dios. Sometimes we want to rationalize, que muchas veces queremos racionalizar nuestras cosas y a eso le llamamos fe. And to that, our rationalization, our reasoning, we call it faith. No, that's not faith. That's reasoning. Sometimes our thoughts, remember what it says in Isaiah chapter 55, 58, that says, my thoughts are not your thoughts. Mis pensamientos, Isaías 55, 58 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. My ways are not your ways. Mis caminos no son vuestros caminos. La fe nos ayuda a entenderlo, el camino de Dios. Faith helps us understand the way of God. La fe nos ayuda a entender los pensamientos de Dios. Faith helps us understanding the thoughts of God. Now, what is that faith that pleases God? ¿Qué es esa fe que agrada a Dios? What does that mean? To please God through faith. ¿Qué es lo que significa agradarle a Dios a través de la fe? Number one, it means it has to do with believing and trusting. Fully trust Him in His promises. La fe que agrada a Dios está arraigada y se basa en el creerle a Él y confiar plenamente en sus promesas. Faith that pleases God has to do with acknowledging the author and perfecter of faith. La fe que agrada a Dios envuelve el reconocimiento de su autor y su consumador, que es Cristo Jesús. Faith involves action, our obedience to God. You see, the Bible says that demons believe and tremble before God. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan delante de Dios. Pero la fe verdadera que agrada a Dios es una fe que envuelve acción. Y la primera acción es la obediencia a Dios. Obedience to God to the call of our salvation. Obediencia a Dios al llamado a la salvación. You see, Ephesians chapter 2 verse 8 says that by faith we are saved through faith and not through works, so that no one will boast. La palabra dice en Efesios capítulo 2, 8, dice que por fe sois salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. That obedience to God, that action, in obedience to God, esa acción en obediencia a Dios has a result in our security. Esa obediencia, esa acción en obediencia a Dios tiene un resultado que es nuestra seguridad. We are sure, our assurance, tenemos acceso por medio de Él, de la fe en Él. We have His assurance. We have access through faith in Him. Faith gives us assurance. La fe nos da seguridad. La fe nos da liberación. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:2, 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, dice, para que seamos liberados de hombres porque por la fe de hombres perezosos y malos, so that we may be delivered from evil and stumbling men. Faith will deliver us. La fe nos va a liberar. Esa acción en obediencia a Dios, that action of faith in action through obedience to God, also will help us acknowledge that God created all things.
La obediencia a Dios por medio de la fe, esa acción de obedecer, nos da el entendimiento real de que Dios es el que creó todas las cosas. Hebrews chapter 11 verse 3, it says that by faith we understand being created the universe by the word of God, so that those things that cannot be seen may be seen. Hebreos capítulo 11 verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lastly, our faith will have an impact in our way and in our conviction. Our convictions. Finalmente, nuestra fe va a tener un impacto en nuestras convicciones. It's not just believing, plainly believe. No solamente es simplemente creer, is believe, but also conviction has to do with our affection. La convicción tiene que ver con nuestro afecto. How many of you are deeply offended when you hear someone speaking bad-mouthing Jesus, for instance? ¿Cuántos de ustedes están profundamente ofendidos cuando escuchan a alguien hablar mal, hablar blasfemia contra Jesús? Eso trae una convicción a nosotros. How many of you feel deeply offended when you see things that are against the will of God? ¿Cuántos de ustedes se sienten profundamente ofendidos cuando ven cosas y acciones fuera de la voluntad de Dios? How many of you feel that like the zeal of God is like zealous for righteousness? ¿Cuántos de ustedes sienten celo por la justicia de Dios? That's what faith does. Faith in action. Faith in action, that is, has to do with obedience, our sense of acknowledging His lordship, Jesus' lordship, our assurance, creation, and conviction. Esa es la fe en acción, impactando nuestra obediencia a Dios, nuestra seguridad, nuestra convicción, y todo eso en el reconocer que Él es de Él, por Él y para Él. Is by Him, for Him, and through Him. By Him, through Him, and for Him. Everything is the Lord's. Amen? So this is the application. Aquí viene la aplicación. In Luke chapter 17, we just read it. Aumentanos la fe. Increase our faith. In Deuteronomy chapter 7, Deuteronomio 7, know the Lord. Know the Lord. Conoce a Dios. In Joshua chapter 24, it says, fear the Lord, serve Him with integrity and truth, and remove all gods, all other gods. Those are the instructions in Joshua chapter 24. En Josué capítulo 24 hay unas instrucciones específicas, específicamente en el verso 14. Temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y remover de entre ustedes, de entre nosotros, los dioses ajenos, los dioses paganos. Has to do with the fear of God. Tiene que ver con el temor de Dios. And then, Romans chapter 1, verse 17. Faith in the gospel of God, faith, the righteousness of God is revealed by faith and through faith. Romanos capítulo 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. So, faith is the means by which the righteousness of God is revealed to us. La fe es el medio a través del cual la justicia de Dios se revela a nuestras vidas. Because our God is a righteous God. Because Dios es un Dios justo.
All the glory to him. Toda la gloria para el Señor. So, in conclusion, as the musicians come forward, y mientras los músicos vienen adelante, en conclusión, el poder del Señor es accesible a nosotros por medio de la fe. The power of God is accessible to each one of us through faith. So what is it that we have to pray to the Lord? ¿Qué es lo que hemos de orarle al Señor? Lord, increase your faith in me. Señor, aumenta mi fe en ti. Just like the father of the child who was demon possessed, así como el padre del muchacho que estaba endemoniado, le pidió a Jesús, aumenta, ayuda en mi incredulidad. Yo creo, he said, I believe, and we all can say, I believe, I'm a believer, yes. Podemos decir, yo soy un creyente, yo creo. But now our prayer, our humble prayer, nuestra oración humilde tiene que ser, ayuda en mi incredulidad. Help me. Our humble prayer has to be, help me in my non-belief. Increase my faith, Lord. Incrementa mi fe. Añade a mi fe. Lord, we need you. Señor, te necesitamos. Lord, we acknowledge you as the sovereign God. Te reconocemos como el Dios soberano sobre todas las cosas. Señor, solamente tú puedes hacer la obra. Only you can do that work in my life. Lord, give me faith. Your faith, not just any faith. Your faith, so that I could see your wonders and I could acknowledge you in those wonders. Señor, aumenta mi fe para que yo pueda ver tus maravillas y reconocerte en medio de esos prodigios. Lord, we need you at this moment. At this moment, more than ever before, we need you. Señor, te necesitamos en esta hora. It is in the name of Jesus, en el nombre de Cristo Jesús, the one who is and is to come, aquel que es y que ha de venir, the eternal one, el eterno, the existent in himself, el existente en él mismo, the great I am, el gran yo soy, the sufficient in himself, el suficiente en él mismo. It is in that name, en ese nombre, que we pray earnestly. Amen. Amen. Pastor Pepe en la red.